Nakakatuwa na mimigay ng mga ballpen. Vlogger pala dito sa likod. Oh, ballpen. Ang dami. Colored ballpen. Galing, ang bait. Colored. Ba? Oh, ballpen. Yan. Ang dami. Dami nga. 5 minutes lang kami. Colored. Lapis. Oh, ballpen. Meron po diyan. Meron. Colored. Bata. Wallet. Ba, may wallet pa. Bawas na Galing. Yan, babalik ako dito. Hingi mo kami. Alis na kagad. May wallet pa pala. Alis na kagad para. Oo, para hindi magsigay. Yan. Ba? Apo wala na tayo. Hindi kami mabibigyan din eh. Oh, ballpen. Wallet na lang, wallet. May wallet pa. Ay, pabus na. Saan? Wallet. Yung. Ay, puro lapis sa palit daw. Yung iba alis na. Nice. Nakakuha na. Colored. Ah, tandaan lang. Ay, last minutes na. 5 minutes lang kami. 5 minutes lang. Ah, 5 minutes lang. Alis ka na kuya para ano? Last minutes na. Lapis. Para maluwag. Ay, ma'am, colored. Kailangan din, ma'am. Ma'am, kanan po. Colored. Ayun, ano na yung iba Ma'am, dito ba? Ma'am, dito ba? Colored. Sa darating na eleksyon na. Election. Ma'am, colored. Up, last 2 minutes. Colored. Last 2 minutes. Colored. Sabi marami colored. Colored. Wow. Last 2 minutes. Ma'am, colored. Ma'am, dito naman sa kanan, colored. Ma'am, colored. Yun ang maganda yung organizer, yung ano? wallet ko yun. Wallet pala ng ma'am. Wallet ko, ma'am, gusto natin eh. Kanina pa nga wallet ha. Colored po, ma'am. Ma'am, colored. Ma'am, colored. Wala, nasa taas naman. Ma'am, kayo colored. Yan. Wala po. Ito na lang po lapis. Balik na ulit kami dito. Kailan po? Next week. Yan. Wala na. Gusto nyo itong kahon? Yan, sama na kahon. Aray ko na lang. Grabe no, ano yung naman nila yung kahon? Meron pa. Ayan. Meron pa yata. Yun. Ito po. Ayun. Ay, ito pa. Yun, kay baby. Ayun pa, nalaglag na din eh. Wala nang di kulay. Ano pa yata meron? Wala na. Wala na. Ah, thank you. Boss, thank you. Thank you, ma'am. Okay. 10 minutes na, 10 minutes. Burger. Thank you. Wallet pala ni ma'am yun. Wallet pala ni ma'am. Ay, baby. Wait, nini. Ayaw mo, wait. Kapag-hati na lang kayo. Yan. Ano ba pala? Oh, ayun. Kaya ano yung hati-hati nyo kasi iba-iba yan eh. Yan. Oh. May watercolor dyan. Nakadali. Libre na. Thank you. Ba? Wala na. Burger.
Baka doon. Ayun. Ang galing. Ang dami. Thank you. Hindi lang kami message. Wow, ayun pala. May baso pa. Ayan. Swerte. May tasa pa. Ayan. Ano pa hindi nabigyan? Kompleto na, Aray, ikaw. Wala kang bata. Ayan, yan, yan. Ikat po kayo, ikat. Aray. Yan, may baso pa. Ay, swerte. May nalaglag pa, nalaglag. May nalaglag. Thank you. Thank you. Ang galing.